إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ونجيبه من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Chers frères, chers sœurs, Inch'Allah, essayez d'avancer et de remplir les places car on essaie de la place pour les autres. Allah yubarik fikum Inch'Allah. Jazakumullah khayran. يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ها نحن في هذه الأيام المباركات المعدودات التي مضت أيها الإخوة بسرعة عجيبة ومذهلة، كما هي عادة هذه الأيام التي قال الله تبارك وتعالى فيها أنها أيام معدودات، وفيه إشارة إلى أنها تمر بسرعة أيها الإخوة، أنها تمر بسرعة، ونحن ندخل أيها الإخوة في أعظم هذه الأيام وفي أبرك هذه الأيام. إنها العشر الأواخر، وإنها الأيام التي يبارك الله تبارك وتعالى ويجازي فيه الصائمين. فقد روى ابن خزيمة عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. آخره عتق من النار. فنحن في أيام يعتق فيها الناس من نار جهنم، والمسألة صعبة أيها الإخوة. فمن زحزح عن النار أي فمن أبعد وأدخل الجنة فقد فاز. فهي جائزة كبرى أيها الإخوة من الله تبارك وتعالى. لذلكم أيها الإخوة في مثل هذه الأيام ينبغي كما سئلت أن يكثر الإنسان من الاستغفار وطلب العفو. فقد روي أن عائشة رضوان الله عليها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدركت العشر الأواخر فبأي دعاء أدعو الله تبارك وتعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يقول ابن رجب الحنبلي وهو يعلق على هذا الحديث، قال: هذا هو دأب المؤمنين الصالحين، فإنهم يطلبون العفو والمغفرة بعد أن دأبوا أيها الإخوة في الصيام والقيام. هكذا المؤمن يعمل ثم يطلب من الله تبارك وتعالى الاستغفار والعفو، كما فعل إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. المؤمن إذا أنهى أيها الإخوة
عمله فإنه يطلب من الله تبارك وتعالى الاستغفار ويشعر بأنه قصر وفرط أيها الإخوة، وأنه لم يأتي بهذه العبادة على وجهها، وأنه لا يدري هل الله تبارك وتعالى قبل منه أو لا. فقد روى أبو داود عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله. قال أبو بكرة قال: فلا أدري، أو قمت رمضان كله. لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله. فلا، يقول أبي بكر الراوي الصحابي: فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من غفلة. قال النبي: كره أن يزعم الإنسان أنه صام رمضان أو قام رمضان، هذه دعوة كبيرة. كيف؟ أين الدليل على أن الله تبارك وقبل منه؟ يقول: لا أدري هل النبي كره التزكية فلا تزكوا أنفسكم، أم أنه لا بد من غفلة، لا بد من تقصير، لا بد من تقصير. فلذلك يكثر المؤمن أيها الإخوة من الاستغفار لله تبارك وتعالى وطلب العفو أيها الإخوة. قلنا أيها الإخوة أن هذه الأيام خاصة في آخر هذه الأيام يكثر فيها، أو الله تبارك وتعالى يعتق عباده المؤمنين من نار جهنم. وهذا لا يعني أن هذا لا يكون في بداية رمضان، لكن هذا يكون كثيرا في الأيام الأخيرة، لأن في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. لكن يكثر هذا الإعتاق يكون أكثر أيها الإخوة في الأيام الأواخر، لأنها أيام كما قال: وآخره عتق من النار وآخره عتق من نار جهنم. Nous voici, chers frères et chers sœurs, à la fin de ce mois et dans les derniers jours de ce mois qui a toujours l'habitude de passer sans qu'on le voit et sans qu'on le sente, car il passe très très vite comme d'habitude. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala fait allusion à ça quand il parle du Ramadan, il dit ayyam ma'doudat, des jours précis, pour qu'on comprenne que c'est des jours, subhanallah, qui passent très très vite. Et alhamdulillah, la bonne nouvelle c'est que on est dans les meilleurs jours de ce mois, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par Ibn Khuzayma, par le compagnon Salman, il dit: le début de ce mois est une miséricorde et son milieu est le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, et sa fin, Allah tabaraka wa ta'ala affranchit ses serviteurs du feu de l'enfer. Et donc on est dans ces jours-là où Allah tabaraka wa ta'ala affranchit les croyants de l'enfer. Et c'est une chose qui n'est pas, c'est pas une chose simple, car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans les versets qui ont été cités au début de la khutbah: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, celui qui a été éloigné de l'enfer, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, et il est rentré au paradis, فَقَدْ فَازَ, c'est lui qui a vraiment réussi. Donc c'est quelque chose qui est, c'est vraiment tout ce que les croyants espèrent auprès de leur Seigneur. C'est ce qu'on attend auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc c'est pour cela, c'est des jours où aussi il faut multiplier le pardon et demander à Allah tabaraka wa ta'ala qui accepte de ne pas être pris, ne pas être arrogant et de se dire que j'ai fait beaucoup de choses. Car celui qui accepte, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Il se peut que j'ai commis une chose, par la cause de cette chose-là que j'ai commis, Allah tabaraka wa ta'ala remet en cause tous les jeûnes et toutes les œuvres que j'ai accomplies pendant ce mois-là. D'ailleurs, Ibn Hazm rahimahullah disait pour lui qu'une personne qui tombe dans la médisance alors qu'il est dans le jeûne, il n'est pas le seul, c'est aussi l'avis de Sufyan al-Thawri, c'est une personne qui doit rompre son siyam. Il n'a pas de siyam. Et il se base sur l'apparence du hadith. Allah n'a pas besoin d'une personne qui jeûne et que son jeûne ne l'empêche pas d'être dans la médisance et d'être dans l'interdit. C'est quand même un avis qu'on dit. Imaginez-vous cet avis-là s'il est vrai. Combien d'entre nous ont perdu des jours? Donc on ne sait pas. C'est des jours où il faut être modeste et il faut demander pardon auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela, Aïcha, quand elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit quelle est la meilleure invocation que je peux dire, ou que je peux invoquer avec mon Seigneur durant ces 10 jours-là. Il lui dit: dis Allahumma innaka afu, oh Allah, tu es un pardonneur, pardonne-moi. C'est pour cela, Ibn Rajab,
Hanbali, il dit, quand il, juste en dessous de ce hadith-là, il dit, ça c'est l'habitude du croyant et du musulman, quand il finit de faire des travails, quand il finit de travailler, après des nuits éveillées et des jours jeûnés, et bien qu'est-ce qu'il demande? Il demande le pardon. Et il demande qu'Allah accepte. Comme il l'a fait Ibrahim quand il a fini de construire la maison d'Allah, il disait Wa tub alayna, et pardonne-moi. Vous savez pourquoi après chaque action il y a toujours le pardon? Car on ne sait pas si on a ramené. En général, personne ne peut ramener ou peut accomplir les œuvres comme il se doit et comme Allah nous le demande. Donc on demande le pardon parce qu'on n'a pas fait le travail comme il faut. On ne sait pas si Allah nous a accepté. On ne sait pas si Allah nous a accepté. Et donc ces jours-là, c'est les meilleurs jours de ce mois-là, car Allah a franchi ses serviteurs de l'enfer. Et ça, c'est un très très grand cadeau auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ça fait partie de cette miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, cette immense miséricorde qui nous vient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et cet affranchissement ne se passe pas juste que dans les 10 derniers jours ou que le dernier jour. Elle existe depuis le début du Ramadan. C'est une miséricorde, c'est une chose qui se fait depuis le début du Ramadan, comme il est dans le hadith qui est rapporté par Ahmed. Il dit Walillahi utaqa'u min nar. Et Allah ta'ala, tous les jours, wa dhalika kulla layla, chaque soir Allah ta'ala affranchit des gens de l'enfer durant ce mois. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ففوز المستغفرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، كيف يفهم أيها الإخوة مسألة العتق من النار؟ هل بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا أعتق إنسان من نار جهنم أنه يعطيه الضوء أو الضوء الأخضر ليحتقب ويقتفي ويختلف ما يريد أيها الإخوة؟ أبدا كلا. ولا يفهم أحد هذه الأحاديث بهذه الطريقة. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا كما ذكر شيخ مسلم وهو شبيب مسلم ابن شبيب النسابوري روى عن كعب أنه قال إذا حدث الإنسان أنه سيترك المعاصي بعد رمضان، وهذه توبة عظيم، سيكون من الذين يعتقون في هذا الشهر. أما إن حدث نفسه أنه سيعود أيها الإخوة في المعاصي بعد رمضان فإنه لن يكون من المعتقين، بل يكون ممن دعا عليهم جبريل رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. إذن هذه الأحاديث ينبغي أن تفهم فهما صحيحا، وهي على كل الأحوال هي أحاديث إشكالية. لقد أشكلت هذه الأحاديث على بعض العلماء، لأن هنالك بعض الأحاديث ظاهرها يفهم بأن المؤمن إذا أعتق من النار أو إذا نطق بالشهادتين فإنه لا محالة سيدخل في الجنة ولن يحاسب ولن يدخل النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول واستكثروا فيه من 4 خصال، قال خصلتين لا غناء عنكم عنهما، قال وتقولون لا إله إلا الله. وقد روى كبار الصحابة كمعاذ بن جبل مثلا روى أنه قال أتدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد ألا يدخل أحد النار من قال لا إله إلا الله. وهذه تكشف أيضا رحمة الله تبارك وتعالى بنا لا إله إلا هو. كذلك روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله مخلصا من قلبه لن يدخل كان من أهل الجنة. وكذلك عند مسلم عن الصنابحي أنه قال دخلت على عبادة بن الصامت وهو ينزع، أي وهو يعني في أنفاسه الأخيرة، يجود بأنفاسه الأخير ويحتضر. قال فبكيت، فقال لما تبكي؟ فقال ما حدثتكم بحديث حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حدثتكم إياه، إلا حديثا واحدا
أحدثكم به الآن، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرم الله عليه النار. هذه أحاديث إشكالية استشكلت، كانت إشكالية عند علمائنا، وقد كانت معترك أنظار واختلفوا في فهم هذه الأحاديث، لكن لم يفهم أحد أن هذه الأحاديث تعطي الضوء الأخضر على أن يحتقب الإنسان بعد هذه الأعمال ما يشاء وما يريد. لا أحد فهم هذا. لماذا؟ لأن هنالك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح تقول عكس ذلك، هي تناقض هذا الفهم. ولذلك أبو موسى الأشعري أنكر هذا الحديث. ولذلك أيها الإخوة في موطأ الإمام مالك قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرض أخيه المسلم بيمينه، أي هذا يسرق أرض أخيه بيمين، أي يحلف بالله وهو يعرف أنه كاذب لكن يريد أن يسرق أخاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله عليه الجنة. هذا الحديث يعاكس أيها الإخوة الأحاديث التي تتحدث عن العتق بالعتق من النار، والتي ظاهرها يفهم منه أن كل من نطق الشهادة فإنه لا محالة سيكون في الجنة مهما كان أحواله. لذلكم أيها الإخوة اختلف العلماء في فهم هذه الأحاديث إلى أقوال، فذهب سعيد بن المسيب إلى أن هذه الأحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم تكن الأحكام الصيام والصلاة لم تكن مقررة، لم يقررها يعني في العهد المكي قبل الزكاة والصلاة، لكنه لما جاءت هذه الأمور تغير الوضع. وهذا الرأي رأي في الحقيقة فيه ضعيف. لماذا؟ لأن في حديث أبي ذر قال أن الله تبارك وتعالى لا يعذب من قال لا إله إلا الله، قال: وإن سرق وإن زنى. هذا حديث أبي ذر. فإذا هذا غير هذا يعني فيه نظر في هذا الرأي. وذهب الحسن البصري إلى رأي وجيه فقال: إن المقصود بهذه الأحاديث أن من أتى بلا إله إلا الله ومقتضياتها وثمراتها، لأن لا إله إلا الله لها مقتضيات ولها ثمرات، فمن أتى بلا إله إلا الله ومقتضياتها ولوازمها فإنه يدخل في هذه الأحاديث. أما من أتى بلا إله إلا الله وتخلى عن لوازمها فبلا شك أنه لا يدخل. وهذا فهم أيضا وجيه. وذهب الإمام البخاري رحمه الله أن هذا الأحاديث أو أن هذه الأحاديث المقصود منها أن من مات على لا إله إلا الله، يعني في آخر قبل أن يموت مات على لا إله إلا الله، بدليل أن الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث أكثرهم رووا هذه الحديث قبل أن يموتوا. فهذا أيضا رأي وجيه أيها الإخوة. سأختم أيها الإخوة ببعض الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها توجب الجنة أو تحرم العبد دخول النار. من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى 12 ركعة في اليوم والليلة، يعني ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين بعد العشاء، وجب عليه الجنة. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما أعتقه الله من النار. إفطار الصائمين هذه من الأسباب التي توجب الإعتاق، أن يعتق الله الإنسان من نار جهنم. وكذلك من خفف على مملوكه. وطبعا الآن لم تعد هنالك عبيد، لكن العامل أو الذي يخفف على عامله أيضا يدخل في هذه الأحاديث. ولذلك أيها الإخوة كل هذه الأحاديث أيها الإخوة هي صحيحة، بخلاف يعني أبو موسى الأشعري هو أنكر، له الحق أن ينكر ظاهر هذا الفهم أيها الإخوة، لكن هي أحاديث صحيحة. لكن أيها الإخوة كلها تصح لمن أيها الإخوة اجتنب الكبائر وأتى بهذه اللوازم. في هذه الحالة إن شاء الله رحمة الله تبارك وتعالى ستكون هي الغالبة، وسيغفر الله الصغائر، وسيكون إن شاء الله من المعتقين من نار جهنم. Donc ce sujet-là est une bonne nouvelle, le fait qu'Allah a franchi ses serviteurs de l'enfer. Mais en même temps, ce sont quand même des hadiths qui sont problématiques.
ces bons hadiths qui sont problématiques. Car l'apparence de ces hadiths-là peut sous-entendre aussi qu'une personne, après avoir accompli ses œuvres ou ses actions qui sont demandées dans ces hadiths-là, c'est comme si après ça on lui donne le feu vert de faire ce qu'il veut. Et ça, c'est pas possible, et aucun savant dans l'islam a compris ces hadiths-là de cette façon. Personne, car ça n'a pas de sens, et ça n'a ni tête ni queue. Et c'est pour cela, les savants ont beaucoup parlé, et ont beaucoup parlé autour de ces hadiths-là. Ils ont beaucoup divergé autour de la compréhension de ces hadiths-là. Et c'est pour cela, Abu Moussa al-Ash'ari, une fois, quand il discutait avec un de ses compagnons, et il a entendu un des compagnons en train de raconter ça, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a nié le hadith. Il a dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça, c'est pas possible. Ça se contredit et ça s'oppose avec beaucoup d'autres versets coraniques et beaucoup d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans le Muwatta, l'imam Malik, rahimahullah, hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui vole une terre à son frère, par injustice, en jurant sur Allah, et il sait que c'est faux, il dit c'est une personne, le paradis lui sera interdit. Il y a beaucoup d'autres hadiths qui prouvent le contraire et qui ne suffit pas juste de la ilaha illallah pour être sûr et pour être garanti d'être au paradis. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas prendre ces hadiths-là dans l'apparence de ces hadiths-là. Il faut bien les comprendre. C'est pour cela, il y a eu plusieurs avis. Saïd ibn Musayyib, il disait que cet avis-là, pour résumer, je vais citer deux avis. L'avis de l'imam Hassan Basri, il disait ces hadiths-là, il faut les comprendre comment? Il faut comprendre que la ilaha illallah, que le prophète parle dans ce hadith-là, c'est une parole qui a des fruits et qui a des exigences. Elle doit amener des fruits et des exigences. Celui qui ramène la ilaha illallah avec ses fruits et tout ce qui exige la ilaha illallah, certes il est dans le hadith. Certes il est rentré dans le hadith et Inch'Allah, l'enfer lui est interdit. Et celui qui laisse les exigences de ce hadith-là, eh bien c'est une personne qui ne peut pas rentrer dans ce hadith-là. Ça c'est une bonne compréhension. L'imam al-Bukhari rahimahullah disait, ce hadith-là s'applique pour ceux qui sont restés sur la ilaha illallah jusqu'à qu'ils sont morts, jusqu'à la mort leur est venue. Et c'est pour cela que tous les compagnons qui ont rapporté ce hadith-là, en général, ils l'ont tous rapporté à la fin de leur vie. Mu'ad ibn Jabal, Abu Huraira, il dit, Mu'ad n'a pas raconté ce hadith-là quelques temps avant de mourir, parce qu'il ne voulait pas quitter ce monde-là en dissimulant une information, quelque chose que le prophète lui a dit. Et donc, c'est comme ça, il faut comprendre les hadiths, et c'est comme ça que nos savants ont compris ce hadith-là. C'est pour cela tous ces hadiths-là. Et je vais finir par citer quelques autres hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités, qui vont dans le même sens, et qui nous montrent des actions qui sont la cause pour que l'être humain et pour que le croyant soit franchi de l'enfer. Le hadith que le prophète dit, celui qui ramène les 12 unités dans la journée de la prière du matin, et 4 avant celle de Dhuhr, et 2 avant celle de l'Asr, et 2 après le Maghrib et 2 après l'Isha, c'est une personne qu'Allah Ta'ala, Inch'Allah, lui garantit le paradis. Le prophète dit, celui qui rompt le jeûne de ses croyants, d'un croyant ou d'un musulman, c'est une personne aussi qu'Allah Ta'ala, Inch'Allah, l'affranchit de l'enfer. Et beaucoup d'autres hadiths qui sont dans ce sens-là. Mais comment il faut comprendre tout ça? À partir du moment où le croyant s'éloigne des grands péchés et il ne lui reste que les petits péchés, Inch'Allah, la miséricorde d'Allah va le remporter et Allah va lui pardonner. C'est ça la compréhension, c'est ça la religion. Et qu'Allah fait en sorte qu'il nous facilite que durant ces jours-là, on soit parmi ceux qu'Allah les a franchis de le feu de l'enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. اللهم اغفر لنا ما مضى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم احشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم أمتنا محسنين مؤمنين لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.